अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दीन की दुनिया के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस इसहाक। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं कि हमने मरी में देखा कि कितने लोग जहां बाग हुए सर्दी की वजह से, और वहां पर लोगों के लिए, सयाहों के लिए इंतज़ामात नहीं थे। ये तो एक मामला था। लेकिन नाजरीन, दूसरा मामला ये था कि वहाँ पर लोगों ने, वहाँ के रहने वाले रहायशियों ने उन मजबूर लोगों की मजबूरी का फ़ायदा भी उठाया। और न्यूज़ में ये चीज़ें भी सामने आई कि एक एक रूम जो है वो 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये में एक रात के लिए किराए पे दिया गया। तो इस तरह के मामलात जब सामने आए तो सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड्स भी चल रहे हैं, और एक सवाल भी जन्म ले रहा है कि इस्लामिक मुल्क में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए? यकीनन नहीं होनी चाहिए। हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा दीन तो हमें इस चीज़ का हुक्म देता है कि आपने मुश्किल में फंसे हुए दूसरे मुसलमान भाई की, चाहे वो मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, उसकी मदद करनी है। लेकिन हम मदद करने के बजाय उनको लूट रहे हैं, और हम बदमाशी का जो बाज़ार है उसको हमने गर्म किया हुआ है। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आफ़ाक ख़ान। आपका ताल्लुक़ लंदन से है और आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आफ़ाक ख़ान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत मेहरबानी अवैस भाई, आपने कैसे हैं? प्रोग्राम में बुलाया, मुझे वक्त दिया। बहुत 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 शुक्रिया। आप बताएं कैसे हैं, मिजाज कैसे हैं, खैर आफियत है? बस अल्लाह का बड़ा करम है, आपकी दुआएं हैं, और बस पाकिस्तान के हालात को देखते हैं तो तकलीफ होती है, लेकिन आफ़ाक भाई, मैं उम्मीद सबसे कर सकते पहला हैं कि इंशाल्लाह हमारे मुल्क में बेहतरी आए। सबसे पहला सवाल भी आपसे ये कर रहा हूँ कि यकीनन यूके एक ठंडा मुल्क है, वहाँ पर भी बारिशें होती हैं और इस तरह के मामलात यकीनन होते होंगे। तो क्या वहाँ के भी ताजिर अपने ही मुकामी लोगों को इस तरह लूटते हैं या कुछ ख्याल कर लेते हैं? देखें अवैस भाई, वैसे तो हम हमेशा से कहते हैं ना कि हमें मगरिबी कल्चर से दूर रहना है, और बहुत सारी चीज़ों पे हम बड़ा फख्र करते हैं अपने अपने कल्चर पर। लेकिन जब तक आप अपने मुल्क से बाहर नहीं जाते, आपको नहीं पता होता कि आपकी क्या जहन साजी की गई है। आप यकीन करें, यहाँ पर मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात को कहते हुए कि इनकी तारीफ करनी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर जब ईद होती है, चाहे वो बड़ी ईद हो, छोटी ईद हो, रमज़ान हो, तो बाकायदा हमारे पास इस तरह टेस्कोज और अज़दा बड़े बड़े सुपर मार्केट्स हैं, तो वहां पर बड़ा बड़ा लिखा था रमजान मुबारक, और सिर्फ वो चीज सस्ती की जाती है जो कि मुसलमान लेते हैं, मतलब आटा, घी, शक्कर, इस तरह की चीजें सस्ती कर दी जाती हैं। और जहां तक पीक बात होती है, लोग कहते हैं कि भाई मरी में जो है वो पीक सीजन था, इस वजह से सारी चीजें महंगी थी। पीक सीजन में पूरी दुनिया में चीजें महंगी होती हैं, लेकिन हमें फर्क यह जानना है कि पीक सीजन में और इमरजेंसी में कितना फर्क होता है। तो पीक सीजन तक तो चीजें महंगी समझ आ रही थी, उसके बाद जब चीजें महंगी कर दी गई इमरजेंसी की वजह से, वहां पर ये चीज समझने से मैं बिल्कुल कासिर हूं कि बाकायदा खवातीन को अपने जेवरात रखवाने पड़े। जो है, जो लोग वहां पर होटल्स में पहले से मौजूद थे, मुझे खबर ये मिली कि जो लोग होटल्स में मौजूद थे उन्होंने जो किराया पे किया वो पीक सीजन का था, लेकिन जब उनके पैसे खत्म हुए या बुकिंग खत्म हुई, वो जब वापस आ रहे थे, उन्होंने जब देखा कि बाहर इतनी ज्यादा बर्फ है, दोबारा होटल में गए तो उनसे कहा कि अभी हम आपसे 40 या 50 हजार रुपए लेंगे। तो यकीनन सारे मरी वाले बुरे नहीं, लेकिन ये जो जो मामलात हुए हैं इस पे यकीनन हमें सोचना चाहिए और हुकूमत को इस पर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है आफाक भाई, आपने कहा कि पूरी दुनिया में इस तरह नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान में होता है, लेकिन हम तो इस्लाम के नाम पे बने हैं और हमें तो इन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और हमें तो ज़्यादा अच्छे से मिसाल कायम करनी चाहिए। तो कहाँ पे फेल हो रहे हैं हम मजमूई तौर पे? मेरा जहां तक ख्याल है, जहां पर हमारा फेलियर है वो हमारी एक तो दीन से दूरी है, दूसरा एजुकेशन का ना होना है। क्योंकि जब आपकी तरबियत आपका मीडिया करता है, जब आप मसाजिद से, आप उलमा से, आप दीन से दूर हो जाते हैं, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि बस जो भी आपकी कामयाबी है वो यहाँ दुनिया की कामयाबी है। इसके बरक्स यहाँ पर यूके में जो है वो इस्लामिक स्टेट नहीं है, इसके बावजूद इनकी तरबियत ऐसे की जाती है या इनको डराया या कानून ऐसे बनाए जाते हैं कि जब आप किसी का भी मजबूरी का फायदा उठाते हैं तो आपको कोर्ट ले जाया जा सकता है। और हमारे कोर्ट का सिस्टम आपको पता है कि क्या हाल है, वहां पे लोग मर्डर करके जो है वो छूट जाते हैं, तो यकीनन कोई पागल ही होगा जो ये कहेगा कि भाई मुझ पर महंगी चीज बेची है, मैं कोर्ट जा रहा हूँ। लोगों को यहाँ पर कोर्ट आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, बल्कि पाकिस्तान में जो है आप कोर्ट जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी बेइज्जती हो रही है, आपकी इंसल्ट हो रही है पूरे माशरे में, तो लोग कोर्ट से, पुलिस से दूर रहते हैं। तो ये भी एक वजह है कि किसी का खौफ नहीं है, कानून मौजूद है लेकिन कानून पर अमल दरामद नहीं होता है। और दीन से दूरी की बात यह कि तो हदीस में शामिल है कि आप एक, ये नहीं कहा गया कि आप एक मुसलमान को धोखा नहीं दे सकते, बल्कि कहा गया है कि आप एक इंसान
انسان کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے. بے شک. لیکن ہمارے میری جو چند مری کے لوکل سے بات ہو رہی تھی جو کہ وہاں پر پھنسے ہوئے تھے ٹورسٹ، ان سے بھی بات ہو رہی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ باقاعدہ گاڑیوں کو اس انداز میں پارک کروایا گیا تھا کہ جب گاڑی پھسلتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ ہم ابھی آپ کی گاڑی نکالیں گے اور ہم آپ سے 10,000 روپے جو ہے وہ چارج کریں گے. اب آپ ایک سوچیں کہ ایک شخص ہے، وہ ایک مسافر ہے، وہ آپ کے علاقے میں آپ کا مہمان ہے، اور اس کے بعد اس کی زندگی خطرے میں، اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے موجود ہیں، اور آپ اس مجبوری میں اس سے کہیں کہ مجھے 10,000 روپے تو میں آپ کی گاڑی نکلواتا ہوں. تو سوال یہ بنتا ہے کہ جو ہماری جو ڈیزاسٹر کی مینجمنٹ اتھارٹی ہے وہ کہاں پر تھی، جن کو زلزلے کے بعد بنایا گیا تھا 2008 کے بعد، وہ وہاں پر موجود نہیں تھی. اس کے بعد 1 گھنٹے پہ جو ہے وہ ہمارا اسلام آباد دارالخلافہ ہے، کوئی اتھارٹی وہاں پر موجود نہیں تھی. فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا کہ 1 لاکھ سے زائد گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں، جبکہ آپ خود مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ مری میں میکسیمم 7 سے 8 ہزار گاڑیوں کی پارکنگ کی گنجائش نہیں ہے، وہ بھی جب آپ سڑکوں کو اس پارکنگ میں ملا دیں. تو جب اتنی گاڑیوں کی گنجائش نہیں ہے، اتنی گاڑیاں چلی گئی، اس کے بعد اس کا واویلا مچایا گیا. ایک وزیر، ایک منسٹر لیول کا شخص اگر ٹویٹ کر کے کہے کہ 1 لاکھ سے زائد لوگ جا چکے ہیں برف باری دیکھنے، اسی ٹویٹ نے بہت سارے لوگوں کو انکریج کیا جانے کے لیے. بالکل. جب وہاں پر عوام پہنچی ہے تب جا کر پتا چلا کہ یہ تو بہت زیادہ مس مینجمنٹ ہو رہی ہے، نہ عوام واپس آ سکتی تھی، نہ وہ وہاں سے کہیں جا سکتی تھی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اموات بھی ہو، اور اموات کے بعد کا آپ حال دیکھیں کہ اموات کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ عوام کو چاہیے تھا کہ وہ دیکھ لیتے کہ وہاں پر ہم پھنس جائیں گے. بالکل. ساری بالکل دنیا میں جو ہے وہ ریاست باپ کی مانند ہوتی ہے. بالکل. مراد جب باپ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرے 2 بچے میری بات نہیں مان رہے تو ان پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. یہاں انگلینڈ میں بھی اگر قانون نہ ہو تو لوگ بغیر ٹائروں کی گاڑی چلائیں گے. بڑی مشہور کہاوت ہے یہاں پہ کہ اگر قانون نہ ہو تو یہ گورے بغیر ٹائر کی گاڑی چلانے لگ جائیں گے. لیکن قانون ہے عوام کے فائدے کے لیے، پھر عوام کو ڈرا کر رکھا ہوا ہے، پھر کسی کو کسی سورس کی بنیاد پر چھوڑا نہیں جاتا. منسٹر ہو یا ایک ڈیلیوری کرنے والا، دونوں کی گاڑی پر ٹکٹ لگایا جاتا ہے. دونوں کی گاڑی کے ایک ہی جیسا رول ہے. آپ کے پاس رینج روور ہو اور میرے پاس مہران ہو، میرا اور آپ کا حق دونوں کا سڑک پر ایک ہی ہے. آپ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اگر میری گاڑی کو ٹچ کر دیتے ہیں تو میں آپ پر کیس کر سکتا ہوں. وہ اس لیے کہ یہ بتایا یہاں یہ جاتا ہے کہ ہر بندے کی زندگی، ہر بندے کی جان اور ہر بندے کا مال جو ہے وہ اس کا حق ہے، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کا تحفظ کیا جائے. لیکن یہ چیزیں جو کہ ہم سے بالکل دور ہیں. مجھے سمجھ اس بات کی آتی کہ ہمارے عمران خان صاحب جو ہے بڑی معذرت کے ساتھ اور ود ڈیو ریسپیکٹ ہمارے وزیر اعظم ہیں، اور وہ باقاعدہ انگلینڈ میں رہ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں گوروں کو ان سے زیادہ جانتا ہوں. تو سولٹ سپریڈنگ ایک کامن چیز ہے، مری میں سولٹ سپریڈنگ کہیں نہیں دکھائی دی مجھے. تو ان چیزوں کو اگر پہلے سے دیکھ لیا جا چکا ہوتا، پلان ہو چکا ہوتا، تو یقیناً اتنی جو ہے وہ اتنا زیادہ نقصان نہ ہوتا. بہت بہت شکریہ محمد آفاق خان صاحب، آپ کا موقف ہمارے سامنے آیا. آپ یقیناً بہت اچھے انداز میں اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے مری کے حوالے سے اور مسجد والے میٹر پہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.